阿弥陀佛，大家晚上好。看起来师父卡路兰讲，佛陀10号的内容，佛陀10号的内容，就是讲การฝึก做佛陀 Buddha 佛陀就是Buddha的意思。Buddha ni就是有10 panggilan, 10 julukan kehormatan, 10个称呼尊正就是我来安怎叫释迦牟尼佛pun esai dari ini 10 panggilan. Biasa ke gengcek li pun kadang walang uyong tio dari ini 10 panggilan. Tei le walang syong听到就是如来 atau bahasa Sanskerta Tathagata 就是如来的意思。如来的意思咧，就是讲咱下面如实就是安尼。如实就是yang sebenar-benarnya sifat karakter asli 就是安尼，就是也款安尼，就是无袂歹掉的。Misalnya我人讲土的sifat tanah itu keras. Terus sifat air hamia, sifat air dari hamia lembab. Jadi ini kalau sifat li bekong pai kie bekong bo kie pak bo kie bo. Jadi ini 如来意思就是万物真实不坏的是 sifat yang tidak akan rusak. Walang bepai bepak bokie ini cekai karakter. Lulang ai ban tia kak kangko kak mendalam ya. Sepu coba kak lulang kong ampu teori supaya lulang kak hiao. Jadi kalau misalnya holang muye si lulang pu hiao jawab mai lang muye biao jawab ku lang tua ki pak wi ki xiong xin pak kai kau pula. Jadi ini lulang ai tia supaya walang ju xiong xin ju hami walai san ke na walai akar kebajikan walang kini 就来就用就来就背jadi 我人爱辨别释迦牟尼佛我人的我来佛祖是安怎讲金师父教人讲10 panggilan ya 我人安怎称呼释迦牟尼佛atau 佛祖教人就是如来就是讲下面咧无歹ini ia karakter asli ia sifat asli. Misalnya kong to di si tenge hong tesi hame hong tesi hame bo padat kosong jadi ini tesi ia sifat asli. Jadi 如来tesi kong ibu lai ya bo ki isu tesi就是安尼啦，一款无讲会拍无会无去个会有个，就是安尼意思。这第一就是如来，第二咧就是因供atau patut diberi persembahan engkai walang kongyang ho hujoi walang kwa dio hujoi kimanapun walang engkai wenshun ce hormat ce namaskara ce ting li 礼拜 walang 礼拜ce最suah释迦牟尼佛 pantas dihormati pantas hami diberi persembahan salah satu julukan dari ingkong ya isu dari arahat ingkong arahat. Jadi ini arahat atau ingkong cumi sujukyo pantas diberi persembahan walang engkai cuntiong walang engkai顶礼哩 karena arahat usaka isu. Cekai isu le desi teikai saje desi membunuh pencuri walang kalau 在啲有人爱rampok walang 有爱拍枪walang 爱偷嘢walang 物件 walang pasti 下面较快 waspada 较收买互伊偷嘢去jadi ini arahat 的意思咧有这个意思 membunuh perampok bukan taubi
bukan taubi, bukan tiuknya lo ki enggak cucia membunuh saja. Tapi kita kalau membunuh ini desi kami walang fanau, walang kilesa, walang pikiran, walang tancenci, walang keserakahan, kebencian, kebodohan itu desi kami ya. Desi cat lah ya, kila bini cat ki walang si me cat lah ya. Desi tak baik kong santu 3 racun ah sakai toa. Desi kong ini sakai lo. 我人點點驚，外口嘅物件互人驚，我handphone 拍無啊，我鐳拍無啊，我車拍無啊，我下網我巴桑人拍無啊，特別我人有驚，我人嘅心啊，我人嘅福報，我人嘅福氣啊，我人嘅智慧，我人kebijaksanaan 著驚嘅事啊，我人有 waspada 哩，我人有著驚哩，ini ay mo walang kaki, walang labi ne walang labi ne perampok, walang bocap kuan tapi gua kau yang bikin walang kau teo. Jadi walang ai naga suci monifo, arahat ingkong, terus ami saje, ami itu sih membunuh ini 3 pencuri. 贪嗔痴，做咩说呢？贪嗔痴偷嘅我人下面，偷嘅我人3根啊，好破坏做派我人akar kebajikan，好我人akar kebajikan我人kini ban hamil ban， Julai jusan besuk menyerap， betinjip 做改物件，itu 就是hamil， 出來擦一頭嘅我人嘅3根，我人嘅福德，我人嘅福氣嗰啲去嘅，咁啊keserakahan我人去貪心，我人去偷嘅人嘅物件，去騙人啊，去melanggar sila，karena hamil kebencian我人愛去membunuh人啊，愛去害人啊，itu kayak 就是hamil破壞，做派我人嘅hamil，我人3根福德因緣，我人甲人無感加了就是阿咪，加了的結惡緣，結不好嘅緣，就是ini pencuri，jadi ingkong patut diberi persembahan arahat jika isu tasi 不生 tasi 無生了，無生嘅isu咧 tasi arahat kan itu tasi nibbana了memasuki kekosongan sebut tak dapat kong le hamil le keluar dari ini 6 kelahiran, ini 6道輪迴啊。Ibu ini 6道輪迴啊，無個愛輪迴過了啊。Jadi ini tadi meninggalkan ini di 6 alam penderitaan, 6 alam kelahirannya. Jadi patut diberi persembahan. Desa ini tadi hamil, tadi ingkong, cuma sulit karena patut diberi persembahan ingkong ini tadi kong, karena kecuali tadi ini berfana, ini 智慧kebijaksanaan 圓滿 sempurna, ini moral, ini 德行啊，ini 戒啊，ini 德啊，都是 sempurna 了，ini 定咧，ini samadhi 都是 sempurna 了。Jadi pantas diberi persembahan berupa makanan, pakaian, alat tidur, tempat tidur, obat-obatan. Terus hamil 傳飯 tadi pelindungan supaya begitu ahoy, barang-barang berharga paukai, tadi siang dupa, hoa ten, tadi bunga, terus pelita. Jadi ini tejiye tadi ingkong tadi pantas diberi persembahan. Desai sebutan ini 真偏执里 tadi isu sama sambuddha, samya sambuddha, tak dapat kong samo samputi, itu tadi kami 真偏执 sama sambuddha, isu le tadi 正等觉就是无这个讲觉悟，无这个pencerahan yang melebihi kesempurnaan seorang Buddha, bu sekai pencapaian ia tingkat bu sekai kip le
比ini sama sambuddha 比 ini 正偏子里较高了。Jadi ini 正偏子里 atau sama sambuddha 就是他们 pencerahan tingkat yang paling tinggi ya. Nah kak walang walang selain 6 alam kelahiran nih yang ini kok kiki lo ini kan T9 就是arahat, T8 就是巴遮嘎 Buddha, T9 就是bodhisattva, T10 就是 Buddha. Jadi ini ikon 真偏子 sama sambuddha ini dari tingkat yang paling sempurna, yang tingkat lebih tinggi dari ini pencapaian. Jadi T4 明行足 命行足就是 vidya charana sampana意思咧。第三个看嘛明行足，明就是三明啊，就是伊讲的呢明就是神通来，明就是 tembus，就是讲神通，佛祖有3个神通，就是宿命、天眼甲漏尽等。宿命就是释迦牟尼佛这个Buddha咧，伊在家己的kehidupan pakai siapapun makhluk hidup hamang pun tanpa kecuali ya. I在伊下面kehidupan masa lampau 伊是做下面早500年早1000年早5000年伊是做下面生做下面去大陆伊的keluarga apa hamang 做下面释迦牟尼佛在高300阿弥50劫来呀50劫来就是tanpa batas lu mengisi kalpa berapa kalpa yang tak terhitung kui kalpa itu pun 释迦牟尼佛在我人是做下面hamang 众生pun 在。第二咧就是天眼呢就是mata dewa ni selain kau ia kuat kau mana tempat ni tapi yang paling penting ia tiannya ia mata dewa ia melihat ke masa depan yang akan datang di siang apa kau kopak ni kan apa ceng ni setiap sejuta tahun ke berikutnya atau kapan tanpa batas waktu le cekai Buddha kuatio tanpa batas waktu yang akan datang ini langsi anjua itu langsi anjua makanya sejak manifo kuat iyo tiannya kuat kau sampai yang akan datang tanpa batas makanya semua makhluk akan mencapai Buddha karena memiliki sifat Buddha jadi 講一切眾生皆成佛。第三個呢就是漏盡等的意思咧，就是釋迦牟尼佛無kebiasaan yang tidak bagus ya, kebiasaan yang makhluk hidup 煩惱呀，orang kong 煩惱呀，kadang mungkin lu lang kalian cak gini ni sefu kuan kok aneh 煩惱cak gini sefu kuan kok 煩惱ya itu kalian cuma harap maklum karena suhu yang anggota sangga cuy kelang boleh mencapai ini low cinta jadi makanya kok sifat-sifat kuan ni yang kayak bogam kak ini bogam kak itu yang kalian kekurangan kok tapi kalau释迦牟尼佛 seorang Buddha sifat ni kalian kekurangan sebab kalau langkong cekai kosu ya membedakan tersiwang tak pekong membedakan arahat kak bodhisattva atau kak Buddha alohan kak Fopusa hamid beda sih iya syuheng kong halulang cekai kosulo ini perumpamaan misalnya walang cekai bimpuna walang he hua he choi超抽hua ini hua meskipun galai pindah ke pakai uyau tapi ini bimpune tetap cau ini isu le dari arahat alohan meskipun ile tuan 烦恼了dari ibu 贪嗔痴了一断了一putuskan ini bo 烦恼 bo 贪嗔痴了tapi
tapi kebiasaan pun aneh je. Kebiasaan aneh je yang bohong juga. Misalnya orang kadang看警察看故事嘞。sejam ni for kosu we arahat ni anjua ni karena ucesi kehidupan ni saya pian gua jadi waktu pian lang esi terus pian sejam ni for mori esi ya mencapai arahat tapi kebiasaan ni anjua nangka gua ni ya cia kalau cia li cia itu nya kan kau put 出来 kau 点点感点点cia 点点感点点cia jadi hamil le umat kuatio ini arahat li cia nangka gua ni kan jadi yang kau ini arahat kok nangka gua ni cia karena kong cekai arahat li lang walang kong ini kayak kong bohong li tasi walang hamil walang lahir ki alam samsara jadi arahat kan tanpa sengaja kau walang bokong tanpa sengaja orang mengejekkan atau menghinakan atau kong cekai arahat kan makanya orang tandio karma buruk itu tasi arahat tapi kalau Buddha bo hamil bohong kuanya orang empat kuat itu ayah Buddha kau ka Buddha peka atau Buddha hamil suka hamil cia mikir aneh hamil aneh luana jadi tak payah walang ki jingkang jing sejam ni for 做这行 mikir seka pun kalau 做了 jia tenang penuh dengan kedamaian penuh dengan hamil jia he 就可以 jia 好人看了kan pokoknya 人看sejam ni for kan kayak kan bekong hamil bekong ayah ni sejam ni for kok aneh kebiasaan ganggu cekoi jadi ini tesi beda dari for pusat kak arahat jadi ekong susi boy kong kim kat lulang kong tesi cekai hamia cekai arahat mencapai arahat dia ki pindah patah jadi ia lewat cekai kang ini kang li dewa kecil lah dewa kecil 小生啊小仙啊dewa pun kok sehan bentuk ginalo kan jadi ini arahat karena kia salah sama lasam tama jadi kok budak kecil budak sungai ikong kakwai le cui gale kui cai kong wai lewat wai ki pindah patah jadi karena ini hamil ini 小生 ni ini dewa kecil cai ini si arahat yang kioli ipun kuai cui bagi dua ho arahat kuai kan tanah arahat itu lah si budak sungai budak kecil kakwai kui lo wa kia Ikea. Jadi tataji kan ini arahat pindah patah ki kan balik ini dewa sungai tasi ekuilohai tapi ini simbol soalnya anjo pun isi cekai dewa lah cuma su ini cekai arahat tiam ki budak ki tiam ki budak aneh ya jadi ki into cai into hilang budak si hamil budak si kelas paling rendah cieci hamil TI ekai cieci ya tingkat paling rendah kelas saya tersilang bu cuntiong lu baru kio lu budak ya jadi ini cekai dewa sungai Ciabe terima cuy meskipun itu sungai sese ya tapi isi dewa lah lo iko itu sungai lo setidaknya ya mai ke budak lah ipun memang akui kang lo ini arahat kia tapi mai ke budak jadi tataji tiam-tiam tia ini arahat ke budak itia kau自己被打喊了哩，伊就是去吹释迦牟尼佛。哎呀，释迦牟尼佛啊，伊讲你多龙我啦，伊都一个阿拉哈特特拜一跪讲啊，叫我开咯，可以跪是表，叫我本真欢喜，但比咪叫我budak一下啦。最说会叫我budak，安怎本我是dewa sungai来咯，咪叫我budak咯。Jadi sejak manifo ko, lại kiểu itu arahat lại với con, wa mui sẽ si cho mi su ít điểm kiểu Buddha ao. Jadi ni arahat ko, iko, ý con,
Dewa Sungai lu bo欢喜我叫你budak ya. 伊讲歹势歹势，伊讲无生爱只，伊讲啊，lu mai mèo lah ya budak kecil lah. Ha, 伊个叫伊 budak kok. Jadi ini Dewa Sungai Jaki sampai lu minta maaf apa cuy suka kiwa budak kok li. Jadi sejam wanita kok ayah Dewa Sungai lu main mel lah kok. Ini juga arahat kebiasaan lu budak ya kok karena cagopak nih lu selama gopak kayak kehidupan nah kok lu coy budak ai biasa lu budak leo i beke leo ya i pun bo sengaja bo niat buruk bo kong kuan bo lu i sekai arahat i bo kong kebencian boleh tapi dari kebiasaan lu budak karena kuca gopak kayak kehidupan lu coy budak coy kanglang Dewa Sungai tiada ini pun tiam-tiam lemas ya. Ini pun bekong hamil-hamil ya. Jadi ini dari orang cek kebiasaan lah. Meskipun pian arahat ya kebiasaan jangan kok kayak hilangkan. Kayak ini sekai arahat. Karena gopak pai kehidupan ni cekai Dewa Sungai si coy budak jadi kebiasaan coy budak lewa jadi kau ipian arahat ini kusa coy kang langi gopak pai coy dewa leo pun i tetap coy budak jadi ini dari kak walang kong li dari kama walang kong明行主的宿命就是会看到古早的天眼的会看到阿甘达当的看嘛那tempat的漏尽等有漏尽就是讲下面的 tidak ada selain tuan烦恼 selain tidak ada kilesa selain tidak ada 贪嗔痴 tapi sejak manifoi kalau kebiasaan dari kebiasaan yang penuh dengan belas asih penuh dengan semangat penuh dengan kedamaian jadi ini dari kelebihan Buddha ini Ming Xing Ju jadi 10 kongkau ini sih kayak empat sebutan sing dari tahu-tahu dari Julai应供第三真偏者第四命行主马仔国三本国呀阿弥陀佛